भटकल म्यूनसिपालिटी इमारत की तज़यीनकारी के बाद पीर को टाउन म्यूनसिपालिटी का नाम उर्दू में देखकर कन्नड़ा नवाज तंजीमों ने एहतिजाज दर्ज किया था, जिसके साथ संघ परिवार, बीजेपी और हिंदू जागरण वेदिके के कई मेंबरान और कारकुनान भी शामिल हो गए थे और इन्होंने चीफ ऑफिसर को मेमोरेंडम सौंप कर नाम हटाने का मुतालबा भी किया था। ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕನ್ನಡ. ಏನೋ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಉಳಿದಂಥ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ये खबर सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने के साथ ही कल उर्दू की हिमायत में लोग जमा हो गए थे और नाम को न हटाने की सख्त मुखालिफत की गई थी, जिसके बाद भी कल इस नाम को हटाने की कोशिश की गई थी। इसी के चलते आज सुबह के वक्त मुसलमानों और उर्दू नवाज तंजीमों के अरकान की एक बड़ी तादाद म्यूनसिपल इमारत के बाहर जमा हुई और उर्दू बोर्ड लगे रहने की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर भटकल के आवाम की तरफ से चीफ ऑफिसर को मेमोरेंडम भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि भटकल में 90% से ज़्यादा लोग उर्दू समझने वाले हैं, जिनकी वजह से यहाँ उर्दू में बोर्ड नस्ब किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇವರು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದರಿಂದನೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದು ವೆರಿ सिंपल. इनका कहना था कि भटकल में वाक़ पुरानी म्यूनसिपल इमारत में भी उर्दू तहरीर मौजूद है, ये कोई नई बात नहीं है और कानून भी इसकी इजाज़त देता है। ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಮಗೆ एहतिजाजियों का कहना था कि इंतज़ामिया चंद लोगों के रद्द अमल को देखकर बोर्ड उतारने की कोशिश कर रही है, हालांकि यहाँ अक्सरियत उर्दू समझने वालों की है। हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में इशू न करें। सब चीज़ों में इशू हो रहा है, ऊपर से पॉलिटिकल दबाव है। हम लोगों को अमन शांति से कैसे रहना है हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ों में, छोटे छोटे चीज़ों में अगर इशू करेंगे तो इधर का अमन अमान ख़त्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕರು ಅವರು, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಗೌರವ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. सुबह मेमोरेंडम देने के बाद ही दोपहर के वक्त में फिर एक बार इंतज़ामिया की तरफ से बोर्ड उतारने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ फिर एक बार मुसलमानों की बड़ी तादाद जमा हुई और बोर्ड को हाथ लगाने से रोक दिया। ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಆದ ನಂತರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಬಾಡಿ ಕರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕಂದು ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 100% ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. इस ताल्लुक से भटकलिस.com से बात करते हुए इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटका के साबिक सदर डॉक्टर हनीफ शबाब साहब ने उर्दू को लेकर हंगामा खड़ा करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। प्रो कन्नड़ा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले से ही दूसरी ज़बानों की मुखालिफत करते हैं, उर्दू की भी मुखालिफत करते रहे। इसी तरह म्यूनसिपालिटी में भी एक ज़माने से कन्नड़ा के साथ और अंग्रेज़ी के साथ उर्दू का भी चलन रहा है। इस पर अब तक कोई एहतिजाज कहीं नहीं हुआ था। अक़लियतों के ताल्लुक़ से और ख़ुसूसन मुसलमानों के सिलसिले में दुश्मनी और अनाहत का जो मामला है उसके पेश नज़र उन्होंने नाम तो उसका प्रो कन्नड़ा का दिया हुआ है, कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वही दुश्मनी है, असबियत भी है और दुश्मनी भी है। अगर कन्नड़ा को अहमियत नहीं दी गई होती या कन्नड़ा के सिलसिले में कुछ ऊंच नीच होती तो बात में कुछ दम था
اور اس پر احتجاج پرو کنڑا کو نہیں, جو بھی کنیڈیگاز ہیں کناڈا کا رہتے ہیں ان کو احتجاج کرنا چاہیے. اب اردو کیوں استعمال کی جا رہی ہے, یہ جو ہے بالکل اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں اور اس کو مسلمانوں کی زبان سمجھ, جبکہ ایک ہندوستان کی 8ویں شیڈول میں اس کا اندراج ہے. یہ خواہ مخواہ کا ایک ہنگامہ ہے اور اس کا پولیٹیکل مائلیج لینا ہے اس میں, اور پھر دو فرقوں کے درمیان دوری بڑھانا, اور وہی گروپ جو ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں. اب ایک اردو لکھنے سے کوئی دنیا میں کوئی بوال آنے والا نہیں ہے, کوئی بھونچال آنے والا نہیں, کوئی زلزلہ آنے والا نہیں ہے. جان بوجھ کر وہ اس طرح کی دوری اور اس طرح کا فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال عوام کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے آج انتظامیہ نے 3 دنوں کا وقت مانگا ہے اور اس دوران میٹنگ منعقد کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی یقین دہانی کی ہے. بیورو رپورٹ بھٹکلیز.com